Good morning. Buenos días. My heart has been heavy today. Mi corazón está un poco... See, it seems like there's a shooting every day now. Parece que hay un disparo Sorry, todos los días. Y but this time it was mostly children. disculpen, pero han sido muchos niños. So, I don't feel like it's going to go away, but when No siento como que se va a ir, if it pero happens again, si vuelve a pasar, pray for the parents of those kids bueno, por los padres de los and their niños, sisters, their brothers and los hermanos, sisters. hermanas. It's just devastating. So, algo devastador. of course, pray for the Lord's protection over us, over the Pedimos school. protección del Señor para nosotros y con la escuela. And this is one of the points of the sermon Y today. eso es uno de los puntos del sermón del día de hoy. Is sometimes we can hold things really tightly, Es de que a veces and when mantenemos they're algo muy taken, firme en nuestras the manos. tighter we hold it, the more it hurts Entre when más it's taken. apretado que lo tengamos, más nos duele. And so we have to have a posture of open-handedness. Entonces tenemos que tener una postura de abrir God. nuestras manos y dejar que el Señor... So today we're going to talk about idol worship. Vamos a aplicar sobre lo que es la idolatría. But the stories of the Old Testament are just as meaningful for us right Pero now. las historias del Antiguo Testamento tienen tanto significado como ahora. So if you would turn to the book of Exodus, and we're ¿Será going to que be there podemos ir for a little while. al libro de Éxodos, por favor? I am a Egyptian nerd. Yo soy una persona que es muy interesada en la historia de Egipto. I'll get there in a minute. Before we do, I want us to momento. pray Pero antes quiero que oremos. I want to pray for the Lord to speak to us today, to speak to Voy a you. orar para que el Señor hable a nosotros el día de hoy. But I also want us to be sensitive to what's going on in the Pero world. quiero que seamos todos sensibles de lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? And it's very complicated, Y es muy complicado. but I know it involves the Lord Pero sé que involucra al Señor and his desire to really reach people when they're hurting. y su deseo de alcanzar a aquella gente que está pasando por dolencias. So if we come before the Lord with humble hearts, Si let's puedo pray. venir al Señor con corazones humildes. Lord, you bless us so much. Padre, tú nos bendices tanto. And some you bless more than others. Y a algunos nos bendices más que a otros. But it's all from you. All goodness is from you. Pero toda la bondad viene de ti, Padre. So when something that's not good happens, Cuando algo que no es bueno pasa, we know that it's usually because you're not there. sabemos porque tú no estás ahí, Padre. But we know you're always with your people, Pero sabemos que siempre estás con tu gente. every time, Cada momento, without fail. sin fallo. When we cry out, Cuando lloramos, clamamos hacia ti. you rescue us Tú nos rescatas. every single time. Cada momento, siempre. So wherever we are in our lives, we all need rescue in some sense. Donde quiera que estemos, siempre necesitamos rescate en algún momento. And I pray that we would never let our fear override our heart, Y oro para que el temor nunca sobrepase nuestros that we would corazones. fear only you, De que temamos solo a ti, Señor. knowing that you also love us Sabiendo que tú también nos amas and will rescue us every time. y nos vas a rescatar siempre. It's in your name we pray. En tu nombre oramos, amén. Amen. So I teach students here, right? We have a Sunday school class. Yo enseño a los alumnos de aquí el día domingo, tenemos una escuela dominical. And I was asking them if they knew some of the basic Bible stories like the flood and Me like preguntaba the... si sabía sobre la historia del diluvio. They know most of the bigger stories, but when it comes to things like the plagues, Y we saben don't talk mucho about de la that much historia in sobre eso, church. pero se habla sobre las plagas, no hablamos mucho sobre las plagas. Raise your hand if you're familiar with the 10 plagues of Egypt. Levanten las manos si saben las 10 plagas de Egipto. 5 of you. No, there's more, but... Tal vez 5, pero... Okay, how many of you have seen the 10 Commandments? ¿Cuántos It's de ustedes han visto los 10 American mandamientos? movie that came out in the 50s and 60s. Okay, Charlton hasn't. How many of you have seen The Prince of Egypt? ¿Cuántos han visto la Came película out del 20 years príncipe ago. de Egipto? Okay, then I'm going to assume you know nothing about the Egyptian plagues. Entonces voy a asumir que no saben sobre las plagas de... Even if you do, you might learn Egipto. something new today. Y aunque no lo sepan, tal vez aprendan algo el día de hoy. So I want to take you back in time, if you will, to Quiero llevarles al pasado, 6,000 years ago, maybe 5,000 years tal ago. vez hace como 5,000 a 6,000 años. In Egypt, the En Nile Egipto, River, over el río 2,000 Nilo miles, más o menos tiene 2,000 millas the longest river de on longitud, earth. el río más largo del planeta. Water that begins flowing at the source El agua que fluye desde donde comienza, in southern Egypt will take months to get to the headwaters, a veces tardará hasta meses para llegar al final, where it empties into the Mediterranean. donde embarca en el Mediterráneo. The Nile was everything to Egypt. El río Nilo era todo para Egipto. In fact, I have a picture of here. Nothing? tengo una foto. Not on there? Okay. All right. No tenemos foto. Did we get the QR code on there anyway?
It should be in the QR. Okay. Tenemos un- I'll explain it to you. Te voy a If you explicar. look at a satellite image of Egypt at night, Si usted ve una imagen satelital de Egipto de noche, all you will see is the Nile River todo lo que va a ver es el lit río up Nilo. like a little snake going through Como que Egypt. es una And then serpiente it que fans atraviesa out Egipto into y Mediterranean. después las ramas se desembarcan en el Mediterráneo. 95% of all Egyptians live within 5 miles of the Nile. El 95% de los egipcios viven entre 5 millas del río Nilo. A historian in the 5th century BC, Un historiador del siglo V antes de Cristo, Herodotus was his name, Heródotas se llamaba, he said that the Nile is Egypt. dijo que el Nilo es Egipto. It was so important to them Era tan importante para ellos. that every year they had a Cada festival año tenían un festival called the Festival of the Inundation or the Flood. que se llamaba el festival el evitar el diluvio. Think Christmas in the West, Piensen como but la Navidad del oeste. everybody celebrates it. Pero Like if todos you're lo not at a celebran. Christmas tree, people would look down upon Si you. ustedes no tienen un árbol de Navidad, la gente le va a ver mal a ustedes. Every year, Cada año, for hundreds of por years, cientos de años, and continuing after this, the plagues for thousands of years y more, continuando después de las plagas, the priests of Egypt, who were their scientists of the el day, sacerdote, que eran los científicos del tiempo, would put the river god Hapi on a stick, ponían al dios Hapi, que era el dios del río, a wooden carved un image palo. of the god Hapi. Ponían una estatua del dios Hapi en un palo. We won't get into the details of the gods. They had thousands of gods in Egypt, but Hapi was one of their most No vamos a entrar en beloved. detalle de todos los dioses, pero So they'd Hapi era uno de go, ellos. they go through all the towns all over Egypt with the Pasaban por statues, todos los pueblos con la estatua, guiding people to the shores of the Nile River. guiando a la gente hacia las orillas del río. Everybody would go. Like if you were left in your home, they would look down upon Y you. todos iban, y los que no iban los miraban mal. And they looked forward to it Y esperaban eso con ansia. because the priests would get water out of the Nile and Porque el hold it up, sacerdote iba a sacar agua del río and they would pour some for the Pharaoh, y iban a derramar un poco de agua para el who would faraón. then hold up his chalice or container Y después iban a levantar el contenedor and seek the God's blessing, y not pedir la God, but bendición del dios, their false God. los dioses falsos. And then in front of all of Egypt Y would enfrente de todo Egipto proclaim the season that was coming. iban a proclamar la temporada que venía. And they would know if it was going to be good or Y bad. iban a saber si iba a ser buena o mala. Because if there were a lot of frogs, it meant the midst of the ground was wet and moist. Porque si había muchas ranas, quería decir que la tierra estaba húmeda. And then it would feed their crops, Y eso iba a alimentar sus cosechas, which was their wealth. que eran sus bienes. Think about it. It's the middle of the desert. Imagínense, están en medio del desierto. The Nile was the giver of life to their people. El río Nilo era el que le daba vida a la gente de Egipto. Now think, I'm not saying this is the way it is. I'm saying this is the Piensen way they esto believed. de la manera que ellos creían. We know we have a greater source Nosotros of sabemos que life, tenemos una but their persona source que of nos life suple, was the Nile. pero el que le suplía a ellos era el río Nilo. So they're standing there at the river. Pero están parados en el río. The Pharaoh is about to bless it. El faraón iba a bendecirlo And then Moses shows up. y luego aparece Moisés. So you think of this story, if you know the story of Se imaginan la Moses, historia. Ustedes saben la historia de Moisés. I need you to understand the context of what happened Quiero que there. entiendan el contexto de lo que estaba The pasando. entire nation was watching, Toda la nación estaba waiting for how their God esperando Hapi would bless them cómo el Dios Hapi iba a bendecirles with the thing that they took for granted, con lo que ellos tomaron de percibido, water. el agua. And so then Moses comes forward with Aaron. Y luego viene Aarón con Moisés. Aaron held the shepherd's staff Aarón cargaba su vara that represented the authority of God. que representaba la autoridad de Dios. The Pharaoh standing there with his scepter representing the authority of El man. faraón también andaba con su sceptro que And false gods. representaba a los falsos dioses And they're about to bless the water in the year that's coming. y estaban a punto de bendecir el agua y el año que venía. And then Moses puts his staff in the water Y luego viene Moisés y pone su vara and en turns el it to agua blood. y se convierte en sangre. Not red water. Scientists try to No explain en this agua away. roja. Científicos tratan de explicarlo. I've seen it before. I grew up on the south of Georgia. Pero yo crecí en el sur de Georgia. And sometimes there would be an algae that would turn the water red. A veces el alga se Couldn't convertía swim, el that was agua bad for roja. it. No, it didn't say it turned the water red. Pero no dijo que se convirtió el agua roja. It turned it into blood. Se convirtió en sangre. And just to be sure that it wasn't just some scientific occurrence, Solo para asegurarse que no era It appeared in una their ocurrencia homes. científica, it appeared in their cisterns of wood and stone. apareció en las paredes, en las piedras. And I don't know, maybe it appeared in Pharaoh's cup as he was about to drink it. I También don't know. aparecía en el vaso que ese faraón tenía en sus manos. But this is what it exposed. Pero esto es lo que expuso eso.
the false god of Hapi. Los falsos dioses, por ejemplo, They had put their Hapi, faith and trust in this God for hundreds of years. ponían su confianza en el Dios por And this cientos de Moses años. comes in and says, Y luego viene Moisés I represent the only God, y dijo, yo represento al único Dios. and poisons everything that they knew. Y envenena todo lo que ellos tenían. So the thing about idols that's interesting Lo que se trata de los ídolos es algo interesante. is you don't know you have them until they're Es exposed. que ustedes no saben que los tienen hasta que son expuestos. And you'll know that you have an idol when you have fear. Y no saben que tienen un ídolo hasta que tienen temor. We don't comprehend the fear that the Egyptians had because everything in their life was based on that river. No comprendemos el temor que sentían los egipcios porque todo dependía de ellos, venía del río. All of their faith was placed in the god Hapi. Toda su fe estaba puesta en el Dios Hapi. But you know who was also there in Egypt? Pero ¿sabe quién también estaba en Egipto? Hebrews. Hebreos. Who did they trust? ¿Quién confiaba en ellos? The Lord God. En el Señor Dios. So in the midst of those first 3 plagues, Entonces, en medio de esas 3 plagas, they're watching the Egyptians panic están viendo a los egipcios en in pánico, great fear en gran temor, while they pray mientras oran. to the God that's always faithful. Mientras al Dios que están So- orando al Dios que siempre es fiel. Today's message is to you, all of us. Entonces el mensaje para hoy es para ustedes, I want para us to todos. see what gods or what idols we're holding Queremos saber cuáles son los ídolos que tenemos nosotros, que tenemos en nuestras vidas, so that you can lay them down para que los pongamos abajo, instead of having a plague expose it. al menos que una plaga nos los exponga. Plagues are plagues. So let me, Plagas son plagas. I'm gonna sort of give about 2 or 3 mini sermons today, but the first sermon is Pero el primer this. sermón se trata sobre esto. What is a plague? ¿Qué es una plaga? A plague could also be called a trial, Puede ser una tribulación, tribulation. tribulación, Oh, it's the same word. Trials, tribulations, plagues. Plagas. It's anything that in your life that causes fear. es cualquier cosa en su vida que les causa temor. It could be a personal plague. Puede ser una Maybe it plaga causes personal, pain. puede ser algún dolor. My uncle used to say, I'm plagued with back pain all Mi the tío me time. decía, estoy plagado con dolor de That's a espalda. private plague. Your family might be plagued. Tu familia puede estar con plaga. My family's plagued with divorce. Mi familia estaba plagada con divorcio. I'm the first in many generations to break the curse of divorce in Yo my soy el family. primero de muchas generaciones que rompí And I con com- esa atadura del divorcio. I committed when I got married that I was going to stay married until I Yo hice died. un compromiso que me iba a estar mantener casado hasta el día que muriera. So far, that's the case. Y hasta el día de hoy así But es. divorce is a plague that can infect a family for El generations. divorcio es una plaga que puede contaminar nuestra We can familia have por muchas a plague in generaciones. a city. Podemos tener una plaga en la ciudad. You can have all kinds of plagues. You can have a national plague, Podemos tener muchas plagas. Después de una plaga nacional, which is what Egypt experienced. como es lo que pasaban los egipcios. And I think in the end times we have global plagues. Y al final de los tiempos vamos a tener plagas globales a nivel Because we are global. becoming one language, even though we're different nationalities and different cultures. Porque estamos convirtiendo en varias diferencias lenguajes, Yeah. From entertain or from communication desde lo que es la comunicación, to the way we're connected as a planet. de la manera que nos conectamos como planeta. We know what's going on the other side of the planet, so plagues can Sabemos be qué global now. pasa en otros lados del planeta. So that's a plague. Anything that happens in your life that brings out fear is a plague to you. Cualquier cosa que pase en nuestras vidas que nos causa temor es una plaga. So that's one little mini sermon. Ese es un mini sermón. Here's another one. Este es otro. What is an idol? ¿Qué es un ídolo? Okay, so let's get into it. An idol is anything Un ídolo es cualquier cosa that you think in your mind, que piensa en su mente, believe in your heart, cree en nuestro corazón or hold in your hands y tocamos con nuestras manos that takes the place of God. que toma el lugar de Dios. So I'm going to give you 3 truths that we're going to unpack in Scripture today. Voy a dar 3 verdades que vamos a desenvolver The first aquí en is la this. escritura. La primera es esta. Everybody has idols. Todos tienen ídolos. Everybody has idols. Todos tienen ídolos. 2, 2. you don't know what your idols are until you get a plague. No saben quiénes son sus ídolos hasta que no reciben una plaga. And then 3, Y número 3. you have to lay your idols down. Debemos botar nuestros ídolos. If God takes them from Si you, Dios nos los toma, it's likely you're just going to replace it with another one. puede ser que lo reemplacemos por So otro. there's got to be a humility in your heart in laying those idols down. Tiene que haber una humildad en nuestros corazones para poder botar esos ídolos. So as we're looking at this, starting in this story in Exodus, Mientras miramos esta historia que vamos a ver en Éxodo, I'm going to be skipping around a bit, but I want us to look at what happens quiero que vean qué es lo que pasa
After God has rescued his people, Después de que Dios ha rescatado a su gente, they've gone through 10 han plagues. pasado por 10 plagas. The first plague was the plague of blood in the La Nile. primera plaga fue la sangre en el río Nilo. The god Hapi was not faithful. El dios Hapi no fue fiel. He let them down. The river's blood now. It's worthless. Los abandonó, los dejó que el río se Not only volviera sangre. that, but we're probably going to die because you need water for 3 days or No you'll solo eso, sino die. que probablemente vamos a morir porque So no podemos fear, vivir sin 3 like- días sin agua. Like, I can't even think of an equivalent in our world. Maybe locally it was 9/11 20 years No ago. puedo imaginar algo que sea comparable con eso, como por ejemplo tal vez los ataques del 9/11. What would elicit that kind of fear in our life? ¿Qué puede causar ese tipo de temor en nuestras vidas? Raise your hand if you have a phone in your pocket. Levanta la mano si tiene un Like if we teléfono lost the en la internet, bolsa. this is just a piece of plastic. Si perdiéramos el internet, esto solo fuera un pedazo de plástico. Some of you aren't old enough. You know, phones used to plug into the wall. Antes los teléfonos se desconectaban en la pared. And now if I needed to call my family and the internet went down, Y ahora si tenía que llamar a mi familia, no tengo I internet. don't even know how I would get in touch with them. No sé cómo podría comunicarme con ellos. If we lost the internet, that would be very fearful. Si perdiéramos el internet, No fuera algo emergency muy services, temoroso. no police, No habría policías. no phone, no communication for a No habría while. So teléfono, no habría that's the only thing I comunicación. can think of that's close Es to algo the que puedo Nile. pensar que es algo comparado con el río Nilo. But when that happened, Pero cuando eso pasó, the Egyptians, in fear, los egipcios por temor went to their most sacred god. fueron a su dios más sagrado. It was a female god, and her name was Heket. Era una diosa llamada Heket. She actually was the goddess of fertility, Era la diosa de la but she was fertilidad, their most sacred religious god, if you pero es su will. diosa más So- sagrada. The Egyptians, they had a god for everything. Los egipcios tenían un dios para todo, But they also had a god for religion, which is ironic because all of their gods were religious in a pero sense. tenían un dios irónicamente por la religión. So she was also, her representation, her image was Entonces su a representación female y su imagen with era a una frog's head. mujer con una cabeza de rana. A frog's head. As soon as the fear of the Nile crept into their Y hearts, cuando el they went to the temor temple de to las worship plagas llegó a su Heket, corazón, the frog-headed god. fueron a pedir ayuda sobre la diosa Heket. Do you know the second plague? ¿Saben cuál fue la segunda plaga? The plague of frogs. La plaga de las ranas. So imagine the thing that you hold dear, Imagínense lo that que is ustedes sacred to valoran, you, lo que tiene significado para ustedes, that in Egypt was rare to find. que en Egipto era raro de encontrar, Remember, it's the desert. era el desierto. So the frogs were only going to be along the banks of the Nile. Entonces las ranas solo iban a estar a las orillas del río. And if it was a good year, there were a lot of Y frogs, si era un buen año iba a haber muchas ranas, as in maybe thousands. tal vez you know. miles. If it was a bad year, you might not see them at all. Si eran They malos would el stay año, tal buried vez no in iban the a mud, verlas. and they would come out when there was a good year. They could stay in the mud sometimes for years. I don't know if you've Entonces seen frogs like salían, that. quería decir que iba a haber un buen año, y si no estaban era porque iba a ser un mal año. So they were sacred to the Egyptians. They were like, oh, Eran there's a frog, it's sagradas para magical. los egipcios, In porque fact, ellos they would, unas ranas se maravillaban. they would stay away from them. If you accidentally killed a frog in Egypt, you could be killed. Isn't that Si ustedes crazy? mataban una rana en Egipto, podría ser asesinada por hacer eso, porque eran muy valoradas. And then God takes their frogs Entonces Dios toma sus ranas and throws them up into their y homes. las tira hacia sus casas. Dead heaps of frogs Muchas in their ranas beds. muertas. It says in Scripture. Dice la I escritura, just read this because it's amazing. porque es maravilloso. Sorry, Egypt nerd. How do you say nerd in Spanish? Is it still nerd? It's probably a Western word anyway. Okay, nerd. Un nerdo. I'm an Egypt nerd. So, but it's fascinating because it's giving me a context for what they were going through. Es fascinante porque me da un contexto de lo que So estaba here we pasando. go, chapter 8. En el capítulo 8 de Éxodos. And the Lord spoke to Moses. You want to read this? Just read chapter 8, verses 1 through 4. Entonces vamos a leer Éxodo 8 del 1 al 4. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. So in front of the Pharaoh, Moses has come along and said, Frente a your Faraón, God is Moisés viene worthless. y le dice Moisés a ellos, tu Everything Dios you- no tiene valor. Everything you've learned about your history is false. Todo lo que han aprendido de su historia es falso.
That's okay, we still have our religion. Está bien, pero siempre tenemos nuestra religión, decían And then ellos. God says, your religion is worthless. Entonces vino Dios y les dijo, su Here it is, religión lying no in, tiene lying valor. in piles of stinking, rotting flesh before you. Están acostados enfrente de ranas pudriéndose, están muertas. I don't know if we understand how fearful that would be. No sé cómo se sentirían ustedes con ese temor de ver todo eso que estaba pasando. If you found out everything you believed in your faith was false. Si ustedes se dan cuenta que todo lo que ustedes creían, todo lo que ustedes adoraban era falso. Fortunately, like the Hebrews, Afortunadamente, como los hebreos, today we believe in this. el día de hoy creemos believe in the Lord en lo que es la God, palabra, en lo que es the la palabra true de God. Dios, el verdadero Dios. But if their religion was decimated before their eyes, Pero si su religión fue deshecha enfrente de sus ojos, they would have done the only thing that they knew what to do next. ellos hubieran hecho lo único que sabían Go después, to the land. ir a la tierra. Remember I said before that the Nile fertilized the land. Primero sabíamos que el río fertilizaba todas las cosechas. They didn't get money from the water. Ellos no tenían dinero sobre The el water agua, watered the land. They got money for their crops. pero el dinero que recibían venía sobre el agua que regaba las cosechas. All of the Egyptian hieroglyphics show them working in the fields, bringing up hay, wheat, barley, oats, like wealthy crops. Todos los jeroglíficos que tenían en sus paredes daban imágenes sobre las cosechas que ellos tenían In an arid desert region. en una tierra árida. So they lost their Nile, Entonces perdieron el río they Nilo, lost their religion, perdieron su but religión, we still have the land pero todavía tienen una tierra until the flood, until the next plague came. hasta que la siguiente plaga vino. So the third plague Y la tercera was plaga an affront to their god, I think Geb, G-E-B. fue un ataque sobre el dios Geb, Geb was the god of the land. era el dios de la tierra. And the third plague is, La tercera you have to plaga remember, fue- their whole identity is in their land. Su identidad todo era sobre la tierra. Like when people said they were from Egypt, they're like, oh, you're wealthy and you have crops. Cuando la gente decía que venía de Egipto, sabían que tenían dinero porque tenían And the third cosechas. plague. Y su tercera plaga, Gnats biting, stinging insects coming out of the ground, insectos que salían sobre la tierra. coming out of the land, Salían los insectos de la giving tierra, them no rest. dándoles, No no les sleep. dejaban They descansar. couldn't go inside to their air-conditioned buildings. Like they were constantly after them. No podían esconderse en sus casas donde tenían They aire couldn't work in acondicionado. the fields No because podían trabajar it en was la tierra. unbearable. Porque era demasiado los insectos que habían. But not the Hebrews. Pero no los hebreos. God always protects his people. Los hebreos siempre And I won't recibían go in- protección del Señor. I won't go into the rest of the plagues, but after the third plague, God takes his people and sends them to Goshen. Pero después de las tres plagas, Dios manda a su gente a Goshen, Yeah, which is actually where they lived in Egypt. que es donde vivían ellos en Egipto. Give me a brief moment to kind of backtrack on a previous Deme story that un we don't momento know about here. para regresar a Yeah, the story of Joseph. la historia de José. 400 years prior, 400 años antes de eso, Joseph had saved his father Jacob and his brothers. José había salvado a Jacobo y a sus hermanos. They became the 12 tribes of Y ellos se Israel. convirtieron en las 12 tribus de Israel. And because Joseph was in such good favor with that Y Pharaoh, porque José estaba en buena relación con ese faraón, it says in Scripture they gave them the choicest land. dijo que le dieron la mejor tierra en esa época. Think of that. They're foreign immigrants Eran coming into a inmigrantes wealthy kingdom. y entrando a un reino con mucho They're dinero. given the most valuable land in Egypt. Le dan la mejor tierra de Egipto. And Joseph somehow talks the Pharaoh into this. Y José logra convencer al faraón sobre esto. Let us take care of your cattle for you. Déjanos criar a tu ganado. We're good at that. We're shepherds. Somos buenos para eso, somos buenos para pastorear tu And they ganado. did. Y eso fue lo que hicieron. So that verse that says the people of God will bless wherever they are, Es el versículo donde dice que el pueblo de Dios va a bendecir donde quiera que vayan. the reason Egypt was successful La razón por la que Egipto lograban hacer eso was because of God's people embedded there. era porque la gente de Dios estaba en ellos. The goodness of God, if you will, in an evil land. La bondad de Dios estaba en esa tierra que era mala. And that is what we're called to be as well. Y eso es lo que nos llaman a No nosotros a matter hacer how ahora. desolate the world is, Sabemos que cómo está la tierra desolada, wherever you're placed, donde nosotros somos puestos, we're meant to be a blessing to those people that we're around. tenemos un propósito de ser una bendición para aquella gente que está alrededor nuestra. And then the leadership was taken down when Joseph died. Y luego el liderazgo fue quitada cuando José muere. And Egypt like goes, who are all these people? They've forgotten the name of Joseph. Y Egipto se le había olvidado el nombre de José. ¿Quién But era the esta tribes gente? were still there. Pero las tribus todavía estaban ahí. Reuben, Gad, Asher, Naphtali, you don't have to name them. All the 12 tribes, all the sons of Jacob had passed, Todos los but their hijos de children Jacob were estaban ahí, there. pero todos los hijos estaban ahí. And a new Pharaoh, it says, a new king came el along nuevo faraón, un and nuevo knew rey not these vino. people. Y le dijo, ¿quién es esa Who are gente? they?
¿Quiénes son ellos? They're doing the two things we're called to do, be fruitful and multiply. Estaban haciendo la cosa que les mandaron, que era multiplicar, The Egyptians wouldn't have understand that, y los egipcios no understood hubieran that, podido entender eso, because they actually sacrificed their children from time porque to ellos, time. los egipcios tenían la costumbre de And so sacrificar a God's sus people were a hijos. blessing, and now they're too numerous. Todos So los hijos they, de Dios eran una bendición y eran they un started gran to- número de yep, gente, and they were never Egyptian citizens, pero no eran, nunca fueron egipcios ciudadanos, and they served them well, y les servían bien. and then the Pharaoh made it really rough. Y luego el faraón lo hizo que su situación fuera difícil Unbearable. para los egipcios. In a sense, they went from being friends in a foreign land De una manera que fueron amigos de una tierra que no era de ellos, to servants, a sirvientes, to people that worked really hard a gente que trabajaba and muy had to do it fuerte, without help because they took their straw away. They had made bricks only, que no tenían ayuda, no recibían ayuda de parte del faraón, to the point where they're truly enslaved. al punto que fueron esclavizados. Wealth makes you want to enslave people sometimes. A I've veces noticed that. el dinero quiere que esclavicemos a la gente, hace que queramos esclavizar a la gente. If a you don't veces. understand who gives it to you. Okay, I digress. So we have a rich history of there, but Tenemos una the rica historia ahí. Israelites are managing all the wealth of Egypt. Los israelitas manejan todo they're el in dinero Goshen. de Egipcio. Yeah, they're in Egipto. Goshen while Egypt's going through all these plagues. Mientras Egipcio pasa por todas esas plagas, en la tierra de Goshen están ellos siendo bendecidos todavía por el Señor. And it's getting worse and worse and worse for them. Until finally they cry out to God. Al final ellos claman a Dios. And God says, I've heard your cry. Escuchados, y Dios dice, yo he escuchado sus And he sus sends in clamor. Moses. Y le dice a Moisés. So what's fascinating about that story that I told you Lo earlier, que es fascinante de la historia que les dije anteriormente, Moses knew all of those festivals. Moisés sabía todas esas fiestas. For the first, this is crazy, for the first 40 years of his life, Por los primeros 40 años de su vida. that's my age, right? Esa es mi edad. I'm a little older. For the first 40 years of his life, he was a prince of Egypt. He knew their customs, he knew their laws, he knew their practices. Por los primeros 40 años, Moisés sabía sus costumbres, sus fiestas, Yeah, he knew the festival of the flood. sabía el festival de la inundación. So when he showed up, Entonces, cuando él apareció, he knew what he was up against. él sabía con quién se estaba topando. In front of his former brother. Enfrente de su hermano. The Pharaoh was his brother. El faraón era su hermano. His father that had adopted Moses as a child El from the padre que había river, adoptado a Moisés de was niño dead. había muerto. he's there against his brother. Él está ahí en contra de su hermano. So it's a relational issue there with Pharaoh. Es una situación que tiene que ver con la relación con el faraón. And God is answering the cry of his people. Y Dios está Again, entre su you'll hear gente. this throughout the sermon. Van a escuchar God sobre always el answers sermón. our cry, Dios siempre escucha nuestros clamores. no matter how difficult it gets for No us, importando cuán difícil sea. no matter how oppressive. No importa cuántos is hemos sido opresivos. Always, Opresión. 100% of the time, Dios siempre faithful. es fiel, 100% de las veces. Never, ever Nunca, does he not hear our cry. nunca dejará Él de It doesn't escuchar mean that we won't have nuestros plagues clamores. around us, and you might even have some in your life. Puede ser que But I want to tengamos encourage you ídolos this, alrededor and we're going to nuestro. talk about idols now, because Vamos a hablar sobre sometimes los ídolos ahora. it's our idols A veces son nuestros that ídolos keep us from seeing who God is que no nos dejan ver and quién His es Dios de faithfulness to verdad us, y la fidelidad que Él tiene con nosotros. because we keep depending on our idols to take away Porque our fears dependemos de nuestros ídolos instead of the Lord. en lugar del Señor. So let's turn to what happens here. So they've been delivered from Egypt. Entonces han sido entregados de Egipto. If you would turn to me to chapter sorry, here we go. Chapter 19. Si pueden ir al capítulo 19. Now, I'm not going to, in Éxodo capítulo Exodus, 19. chapter 19, and because I'm paraphrasing this story, I want you to go look at this later. Quiero que vayan, que si tienen una oportunidad puedan ver esto en sus casas luego. The Israelites have been delivered from Pharaoh and from Moses Los israelitas han sido entregados de Moisés through the Red Sea. por medio del Mar Rojo. Have you ever seen a scene of that in a movie with the waters parting? ¿Han visto la imagen donde se parte el río, Anybody- el mar? Raise your hand if you've seen that in a Si han movie visto la or a imagen donde se parte el cartoon. mar. Okay, I think they underplay it a little bit. Yo creo que lo hacen como ver un poquito menos de lo que de Even verdad though, fue. even though they passed, there's a passage in Egypt that goes to Mount Sinai, that region Aunque there. hay un pasaje donde va al monte Sinaí, The Red Sea is very deep, thousands of feet deep in some areas. el Mar Rojo es muy profundo. But this one particular area is a bridge that goes all the way across. Pero en ese punto exacto hay un como puente que pasa por But it's debajo. still 500 feet deep in some places. Pero es hasta 500 pies de profundidad en ciertos lugares. So you're not just walking between two waves. Entonces no
nosotros están caminando dentro de dos olas. You would have to have overcome your fear Tendría que pasar sobre su temor and walk at its biggest point y caminar en su punto más alto 10 miles 10 millas through massive walls of water, and you could barely see the light at the en top. medio de dos olas que apenas podrían ver la luz del día. I would have been like, head down. Yo estaría con mi head down. cabeza abajo y Don't look caminando. up. No Don't look mirando up. Are para we there arriba. yet? Are we there yet? Nope. So I don't think we understand Yo creo que no the entendemos courage that it took just to walk through the water. el valor que tenían que tener de poder caminar entre las aguas. Would they have been fearful? ¿Hubieran tenido miedo? But who would they have feared? Pero ¿quién es que temían? Who is parting the water? ¿Quién está partiendo el agua? So sometimes it is frightening to even go through those things that God is taking you A through. veces da miedo pasar por But aquellas don't cosas que fear the Dios nos pone en water. nuestro camino. Don't fear the army behind you. No temer el ejército que está atrás. Fear the Lord who is leading you. Temer al Señor que está frente de And I nosotros. promise you, in every area of your life, Les prometo que en cada área de sus vidas, if you will fear the Lord first, si ustedes temen al Señor antes, you'll gain wisdom. van a recibir sabiduría. The beginning of wisdom El principio de la sabiduría is fear of the Lord. es el temor a Dios. If you fear anything else, Si temen cualquier otra cosa, it'll affect your mind. va a afectar Okay. su So the mente. Egyptians were chasing them, crushed by the walls of water. Entonces los egipcios los están persiguiendo, están destrozados en el agua. If you saw that, if that happened to you, would you ever doubt God again? Si ustedes vieran eso, ¿dudarían de Dios en algún momento? We all think that. Todos pensamos eso. If we walk through two walls of water Si to caminamos our por medio de safety, dos paredes de God agua rescues us. hacia la You're all going to salvación, become pastors Y Dios next nos ha week. guiado. You're all Yo going to creo que start ministries todos because you've comenzaríamos ministerios. walked through a todos miraculous fuéramos supernatural pastores. thing. Pasaríamos por algo sobrenatural, algo milagroso. You would think that would be the Ustedes case. pensarían eso. So they go. That's how it happens. Pero eso no fue lo que pasó. They go to Mount Sinai. Van al monte Sinaí, They're there for a long time. están ahí por un gran tiempo, They're grumbling. están Because- hablando entre ellos. Even though they were enslaved in Egypt, they had food, Aunque estaban esclavizados en Egipto, tenían comida, they had water. tenían agua, Honestly, they had milk and cheese. They were managing the tenían wealth. queso, leche, So they had a pretty decent life even though they were tenían una enslaved. vida más o menos relativamente cómoda, But they weren't free. pero no eran libres. Like freedom is difficult for us to grasp A veces a sometimes. nosotros se nos hace difícil entender la libertad. I don't know if most of us have ever, including me, have really experienced true freedom. Yo no sé si todos nosotros hemos experimentado la verdadera libertad. True freedom is you're in a world where you fear nothing Y la verdadera libertad es estar uno en el mundo y no except temerle the a Lord. nada, Except the Lord. excepto al Señor. So they were in the wilderness before Mount Sinai. Entonces estaban ahí enfrente del monte Sinaí. Moses is up getting the Ten Commandments. Dios está recibiendo los 10 mandamientos. I'm going to cover a few of those in just a minute. Just be patient. But he's getting the Ten Commandments on the stones. Está recibiendo los 10 mandamientos en las But he takes tabletas, too long. pero se toma mucho tiempo. So the Israelites, who probably had some Egyptians with them, Todos los israelitas que tal vez tenían algunos egipcios con ellos, when you read the story, as they were leaving Egypt, the Egyptians were giving them everything, giving cuando them iban stuff. saliendo de Egipto, dice la palabra que los egipcios les estaban entregando cosas. Why? Because the 10 plagues they just went through revealed that their gods were false. Porque las 10 plagas que ellos pasaron, los And these egipcios se dieron people- cuenta que these los people in our dioses de ellos midst- eran falsos. Their God is real. El Dios de ellos es de So they're verdad. like, hey, put in a word for me. Entonces los For egipcios your le decían a God. los Here, israelitas, take all tomen my esto, stuff. Please bless me because your God is a bendícenme a real mí, one and porque ours su is Dios es false. verdadero, el mío es falso. Do you live your life before others Usted vive su vida delante de otros with a deep faith con una gran fe. when they look at you? Cuando lo ven, You're like, man, I wish God would bless me like he's blessed you. cuando la gente nos ve, dicen, yo quisiera que me bendijeras. And to that I say, do you consider how God has blessed us? ¿Ustedes consideran de verdad cuánto Dios los ha bendecido a He ustedes? blesses us in so many ways. Él los bendice de muchas maneras. Our children are the Con greatest nuestros blessing. hijos. And so when people look at your life and they see how you live, Entonces la gente mira I nuestras vidas guarantee y you, ven if cómo you live out vivimos. Christ before people, Yo le garantizo if que you live ustedes out viven a como godly Cristo life delante de before la people, gente. they're going to look at you differently and they're going to La want gente los va a that. ver de diferente manera. And so they may have this idea that if they give you stuff or they bless you, Pueden that tener your esa God idea will que bless them. si nos dan algo a nosotros, nuestro Dios los va a bendecir a ellos porque nos dan bendiciendo a nosotros porque So tenemos un Dios verdadero. they were leaving Egypt very wealthy. Entonces ellos salieron de Egipto con mucho dinero. Isn't it ironic? They left as slaves and ¿No es irónico que salieron como esclavos they entered as slaves and they left as wealthy. y se fueron como gente rica? So what did they do with that wealth? ¿Y qué hicieron con ese dinero? Con They esos put all bienes. their rings and all their gold bands and all their jewelry and all the gold stuff in a big pot.
todos vinieron y agarraron sus joyas y las pusieron en con un gran horno. And they melted it into a golden calf. Y lo derritieron y lo hicieron un becerro de oro. Okay, yeah, the god Horus El dios Horus in Egypt en Egipto is the god of wealth. es el dios de las riquezas. It's a cattle. It's a cow. Es una vaca. So they're like, okay, we don't trust God. And Moses brought us here. Now he's up on the mountain. Nosotros no What do we confiamos en do? Dios. Aaron, Dios está en la build us an montaña. altar. Aarón, construyenos un altar. We're going to go back to the ways of Egypt. Vamos a regresar a los tiempos de Egipto. They had a hard time trusting the Lord Y tuvieron un tiempo difícil de poder confiar en el Señor. because for 400 years, Porque por 400 años they had never experienced absolute freedom. no habían experimentado la verdadera libertad. And absolute freedom requires you to trust the Lord. Y la absoluta libertad requiere que nosotros That's confiemos why en el even in a Señor. nation that expels freedom, that says we're about freedom, Por eso la noción de nosotros quiere decir que if it somos loses libres. sight of God, Estamos del lado de Dios. it will lose its way. El que no está del lado de Dios va a perder su Wealth camino. always corrupts the heart of man. La riqueza siempre corrompe el corazón del hombre. I don't believe we have a Christian nation or should, Yo no creo que tenemos una but we have a nación nation where the cristiana, goodness of God is allowed to exist. pero sí tenemos una nación donde permite que podamos adorarle a Dios. And the more of the goodness of God that exists in a Y nation, entre más la bondad de Dios esté en the nuestra more He nación, blesses it. el Señor la va a bendecir. Whether your president has a D by his name or an R by his name, Aunque el Dios tenga una R or por su nothing by nombre his o una name. D por su nombre. the people within a nation are the people of that nation. La gente de And esa so the nación es goodness of God can exist even when our leaders are oppressive. la bondad de Dios Not está saying they aunque are. nuestros presidentes o nuestros líderes sean corrompidos. My hope is that you don't know what I feel politically. Mi esperanza es de que ustedes I no do sepan believe- en qué creo yo políticamente. I will say something very ironic Yo here. voy a decir algo irónico. God's people always thrive when they're more oppressed. La gente de Dios siempre Because- triunfa cuando están más Like they did in oprimidos. Egypt. Vean cómo estaban en Egipto. And when we're given ultimate freedom, Tuvieron una verdad we start to hold on to idols. y cuando tenían esa verdadera libertad, ¿qué fue lo que hicieron? So 40 Crearon years, sus ídolos. because they were unable to trust the Lord and He gave them the commandments, Entonces, porque no pudieron confiar en el Señor y confiar en los He said, mandamientos, you guys need some time out here. ustedes necesitan un poco de tiempo aquí. 40 years. 40 años los mantuvo el Señor ahí. The result of them not laying down their idols Y el resultado de no poder ellos botar sus was ídolos 40 years of wandering in the wilderness. les tomó 40 años de mantenerse ellos en el desierto. Wilderness. And I'm going to talk about specific idols, but I will say this to you Voy a hablar as well. sobre específicos ídolos. If you don't learn how to lay down the things Si ustedes no saben botar sus ídolos, that you think are giving you hope and peace and joy in your que life, ustedes creen que les da esperanza y gozo en sus vidas, you might have to spend a lot of time in the wilderness before you learn who you really puede should ser que trust. ustedes también tengan que mantenerse caminando en el desierto por un They tiempo. held on to them 40 years in the wilderness. Mantuvieron sus ídolos en el desierto. In Joshua chapter 24, En Josué 24, 40 years later, 40 años después, God's people are gathering. la gente de Dios se está reuniendo. The promised land is at their doorstep. La tierra prometida está And a he la brings them vista. together again. He says, all right, one more time, last chance. Dice, la última oportunidad. Lay down your idols. Boten sus ídolos. And they did. They laid them down at Y the lo oak of hicieron. Shechem. Botaron sus In ídolos. Joshua chapter 24. Y en Josué 24, They voluntarily laid all their idols down. voluntariamente vinieron ellos, el pueblo de Dios, y botaron todos What, sus ídolos. what do they experience? ¿Y qué experimentaron? 40 years of blessing. 40 años de bendición. And then one more time they're faced, and it's Midian. Entonces una vez más lo pasaron. And they're facing a battle. It's not Midian. It's they were fighting the Midian. What's his name? Goodness, my escapes me. Fought the Midianites. It doesn't matter. There was another instance when the Israelites were faced Hubo otro momento donde los israelitas pasaron with a battle, por una batalla, but they had started picking up idols from their enemies. pero empezaron a recoger ídolos de sus enemigos. And God said, if you want this victory, Y Dios les dijo, si ustedes quieren esta you victoria, have to lay your idols down. deben botar sus ídolos. And they did it. Y lo hicieron. It's bad when you don't lay your idols down, Es malo cuando nosotros no botamos nuestros ídolos. because what happens when a plague comes Porque lo que pasa cuando viene una plaga is fear comes with it. es que el temor viene con él. So, again, everyone has idols. Todos tenemos ídolos. I won't spend any time on that, just to introduce that as a truth. No quiero pasar detalle en eso, pero quiero que sepan eso como una verdad. And I want to do this. Heidi, can you bring up the slide with the QR code on it?
¿Será que pueden sacar el...? I can't código. preach for 5 hours today, but what I did is No this puedo weekend, predicar por 5 I horas. recorded a video, Pero grabé un video. and if you would like to see it later, Si ustedes quisieran verlo más tarde, don't watch it while I'm preaching, no lo vean mientras estoy predicando. but scan this QR Pero code. si pueden It's escanear like a ese código, 10-minute video, es un video de 10 minutos and it talks about the stages of idolatry. y habla sobre lo que es la idolatría. And basically, I'm not going to go through them because it's on the video, but Y no voy a pasar por ello porque están en el video. when God gives you a blessing, Pero Dios les da una bendición. this is a physical representation of receiving that blessing. Esta es una representación física Hand de is recibir open. una bendición. Hand is open. La mano Thank está you, Lord. abierta. Lord, thank you so much. Gracias, Señor. Uno Here, lo recibe you want con manos some? abiertas. I can share it because my hand's open. You Yo want puedo some? compartirlo porque tengo las You want manos some? Oh, he's abiertas. giving me more because I'm sharing it. You want me some? está dando más porque This is a estoy physical dando. representation of when you're blessed. Es una representación física tener la mano abierta. This is a physical representation of idolatry. Esa es la representación física de la idolatría. The thing about idols, La cosa de los ídolos and the reason they're hard to find, y la razón por qué son difíciles de encontrar is because they almost always start as blessings. es porque siempre comienzan como una bendición. The water of the Nile was a blessing to Egypt, El agua del río Nilo fue una bendición para Egipto, but they gave credit, the source of that, to Hapi, a fake god, a pero false le dieron god. el crédito al dios Hapi, que era When un we dios know that the falso. source of water, the source of life, is the Creator. Nosotros sabemos que el inicio de la Jesus even vida tells viene del us, I Señor. am the water of life. El Señor dice, yo soy el agua de la He vida. meets the woman at the well in John chapter 5, I believe. Él mira a la mujer And en el she's pozo. getting water for her buckets because she has to do that every day or her Porque people todos could los días die. está Her recibiendo una family. señora sacando el The agua del water is pozo. her source. It sustains her body. Mantiene su vida. And Jesus comes and says, Y Dios viene y Jesús viene y le dice, I have living water. yo tengo el agua viva. She's like, well, I want some of this. I'm really thirsty. Yo quiero un poco de esa He's like, agua. no, you don't understand. Y él le dijo, no, tú no entiendes. I'm the sustainer of life. Yo soy el que sostengo la vida. So what are the idols we hold? Entonces, ¿cuáles son los ídolos que tenemos? The idols we hold are based on the things that we really need. Los ídolos que tenemos están basados en lo que Water. nosotros de verdad necesitamos. Food, Agua, comida, community, comunidad, fellowship, hermandad, security, seguridad, peace. paz. These are all blessings. Todo eso son But bendiciones. then what happens is when you hold on to those things, or more importantly, ¿Qué pasa cuando you give a guardamos eso? false source for those O things. cuando le damos una falsa expectación de dónde viene esa bendición. This is a well-armed building, Esta es una, right? esta es una- Like, well, not armed, but well watched. There's cameras in este every es room. un edificio que está guardada porque tenemos We can see where cámaras our de kids seguridad. are. We can also Sabemos see if dónde an están intruder nuestros comes hijos, in and we're nuestros in the front niños. office. Sabemos a los niños cuando entran So en la they give oficina. us security, Este edificio nos da seguridad, but not the security we really should be depending on. pero no la seguridad que de verdad It's dependemos temporary. nosotros. Esto es temporal. If somebody really wanted to get us, they could. Si alguien quisiera entrar de verdad y hacernos daño, podrían. And very much, this is probably the most powerful idol of all, Pero ese es el ídolo más poderoso de todos, wealth. la riqueza. So is wealth a blessing, ¿Será que una riqueza es una bendición? or is simple provisions of everyday life the blessing? ¿O es una provisión, la diaria provisión que tenemos es una Jesus even said, bendición? I'm adequate for you day to day, your Jesús daily dice, yo soy bread. adecuado para ti, yo soy tu pan diario. But sometimes we're not satisfied with daily bread. Pero a veces no estamos We're not satisfechos con pan satisfied with the diario. manna from heaven that the Egyptians A veces got. no estamos satisfechos con el maná del cielo que cayó. God said, I'm going to feed you every day. Dios dijo, yo les voy a comer todos los días. But what did they do? You remember the story? ¿Pero qué dijeron ellos? ¿Se acuerdan de la historia? Baskets. You know what? Hey, let's just save a little bit of this just in case tomorrow he doesn't come through for us. Guardemos un poquito de esto porque so- tal vez mañana no va a venir el So maná. God's like, oh yeah? I'm Entonces going to Dios dijo, rot ¿saben that qué? manna. If we're not careful, Si no tenemos cuidado, we put our security ponemos nuestra and our seguridad trust y nuestra in confianza the things that God gives us temporarily to en las bless cosas que us. nos da temporalmente Dios And we start holding on to them as permanent blessings that y we las own. guardamos como que son permanentes, bendiciones permanentes. This is true all throughout the scriptures. Eso es verdad en toda la escritura. So, how are the idols in your life exposed ¿Cómo son los ídolos en su vida expuestos when a plague comes? cuando viene la plaga? So, let me name some idols. Déjeme nombrar unos ídolos. Everything except God. Todo excepto Dios. Everything except Him can become an idol. Todo excepto Dios puede convertirse en un We ídolo. talked earlier about the blessing of children, Y hablamos antes sobre la bendición de but los don't hijos, idolize your children. pero no idolatren a sus They're going hijos, to let you down.
porque los van a defraudar. They're going to fail you in some van a way. fallar de alguna You want to have the manera. perfect child? ¿Quieren tener un hijo You just perfecto? I want you to be so perfect. Please, you're a blessing. I want you to be perfect. Yo quiero que seas And then you perfecto. put pressure on your Y kids. le ponemos And then presión a it nuestros becomes a hijos. curse to them and to you because you're Luego se vuelve una putting instead of maldición going, para ellos y para ustedes, hold them like this. porque los mantenemos así. Yesterday, I went to see my son play football. Ayer fui a ver a mi hijo jugar He fútbol. plays in college, Él juega en la and universidad he's really good. Like y es muy bueno. he's leading. I'm going to brag a little bit. Voy a In his hablar bien conference, de mí. he's the third leading sacker, and he's just a senior this year. He's probably going to make all conference and maybe all American this year. puede ser que And sea he make it recibir Defender of unas- the Year award, which I'm unos, just bragging like unos that. títulos ahora este año, pero estoy de verdad Do you hear what's hablando in de my mi heart? hijo. You hear what's in my heart? Él está en mi corazón. Idolatry. Mi idolatría está en mi corazón. Because those are really important. Porque esas son cosas importantes. In my son's life, Y la vida de mi hijo is he loves Jesus. es que él ama a Jesús. So I told him that yesterday in the Entonces yo le dije a car él ayer. after the game. I said, man, I love you, and I'm so proud of Y yo you. le dije ayer, yo te amo y You know, estoy I've muy orgulloso de idolized you ti. most of my life. Yo te he idolatrado por la mayoría de mi You're the vida. man that I wanted to be when I became a Christian. Tú when I eres was el young. hombre que yo quería ser cuando yo me convertí en Who cristiano. didn't have the guts to stand up for my faith. No tenía el valor de parar y estar firme en mi fe. I'm going to brag on him now, but in another way. Voy a alardear de él, pero de otra manera. He leads 3 Bible studies a week at his college. Él tiene 3 estudios bíblicos en la semana en la Now, up escuela. north, this is a big deal. There are over 150 to 200 college students now attending Christian organizations. Hay organizaciones donde This is atienden before Charlie Kirk 150 and the, a 200 alumnos. Whatever, something USA. It was before that. Antes de que estuviera la organización de Charlie Kirk, que acaba de ser People are asesinado, coming to know the estaban Lord. esas organizaciones. Because he speaks to them about the Lord. Porque He él shares les his habla faith sobre el almost Señor. every day. Él comparte su fe diariamente. 12 players of the football team want to be baptized. 12 in the next jugadores couple de of su weeks. equipo quieren ser bautizados. But I have to be careful because I can tengo say, que tener Maddox, you're a cuidado. great football player, you're going to be Porque puedo decir successful, que he's going to Maddox be a va a ser un United buen States jugador de Marine. fútbol y ahora es un Marine también. And that's my idolatry of what I feel like his life should become. Y esa es mi idolatría, de lo que yo pienso que él debería de convertirse, When I should be holding him like this. cuando yo debería de mantenerlo Lord, así, thank you for this blessing. dándole gracias a Dios por esta bendición. Please protect him Por favor, protégelo, as I release him and he becomes his own mientras man. yo lo suelto y él se convierte en su propio hombre. So your children can be your idols. Entonces sus hijos pueden ser sus ídolos. Your relatives, maybe it's an aunt or a grandma that you parientes, tal vez like. una She's tía, just, like we all have una one of those in abuela. our life. Siempre tenemos a alguien My en nuestras dad's vidas. mother was the kindest woman. La madre de mi papá era una mujer muy buena. When she passed when I was 10, I remember just, Cuando ella falleció, cuando yo tenía 10, there's nobody left for me to love. no hay nadie más para mí, para yo I poder mean, amar. I idolized her in a sense. I wasn't a believer at the Yo la time, so idolatraba, just pero en aquel momento yo no tearful. era un creyente. But we have to be careful too because they're still humans. Pero tenemos que tener cuidado porque son humanos todavía. So that one's difficult. I love my grandma. Why can't I idolize Eso her? es difícil. She's Si yo la llamo gone. a She ella, won't no let tiene me nada malo down. que yo la ame porque That's es mi abuela. fine. Está bien. But what about the people that we follow now? Pero ¿qué tal la gente que seguimos ahora? This morning, the students, I asked them, I said, hey, name famous people. And they Esta named a mañana few. les pregunté They're a los niños quiet, que so they don't nombraran talk gente much. famosa. Every pop artist, every musician, Y todo músico, every movie artista, star, estrella de politicians, cine, político, famous people. If you know a gente name famosa, of somebody si that ustedes you've los never nombren a alguien met, famoso that que no person saben, is somebody's no lo conocen, idol. ese puede ser un ídolo para How would alguien. you know their name? ¿Cómo sabemos su nombre? Even criminals that are murdering people are becoming idols to other people. Hasta It's criminales fascinating. ahora, asesinos, han sido convertidos en ídolos ahora para unos. Wealth can be an idol. La Obviously, riqueza puede that was ser too un easy. I ídolo. won't even go there. Eso es muy fácil. Your job can be an idol. Su trabajo puede ser un ídolo. But remember at the beginning I said you can have 3 types of idols. Pero en el principio yo les dije que pueden haber 3 tipos You de can have an ídolos. idol of the head, of the mind, the way you think. Un ídolo de la mente, de la manera que pensamos. You can have an idol of the heart, Un ídolo del corazón, what you believe. lo que uno cree. And then you can have an idol of identity, Y un ídolo de la how you identidad, live your life, de cómo vivimos nuestra vida, how you dress. cómo nos vestimos. They eat, literally, we have a show Literalmente hay un in show the U.S. called American Idol. Que se llama un We don't even hide it programa que se anymore. llama American Idol. And every country has that version of a show. Y cada país German tiene su Idol. It's propia like, versión de here, ese yeah, programa. we're going to idolize people. Vamos a People idolatrar a that gente. follow Taylor Swift are called what? Swifties. Thank you. You should be embarrassed that you knew that. But that is Pero, taking something that was not meant to be worshipped pero eso and está taking tomando it algo que upon no debe yourself. ser idolatrado. Taking the name literally of Taylor Swift and calling Tomar el- yourself a Swiftie is the most blatant form of idolatry I can Tomar el imagine. nombre de una Now, persona y I'm hacerle not llamar condemning una any of you if manera you de love idolatría. Taylor Swift. Pero si a usted le gusta Taylor Swift, My kids know all of her songs. mis hijos My- saben todas sus My, canciones. my oldest son is 26. Mi hijo mayor My tiene youngest daughter 26 is años, 19. mi hija tiene 19.
this is very true. eso es One of muy my sons verdadero. saved up thousands of dollars to get a really Mis good seat at familias han Taylor Swift ahorrado concert. miles de dólares para que ellos puedan tener una buena educación. That's idolatry. Pero eso es idolatría. Just condemn my son in front of everyone. I love him condené very a mi much. hijo enfrente de So leave me todos. alone. He's working things out in his life. But Pero these está haciendo things are muchas not cosas. meant to be held on to. They're meant Pero to be estas cosas no tienen blessings. el propósito de ser And I would question guardadas whether así con las pop manos stars and abiertas. rock stars have anything to offer us. Los But here, let me take it famosos no home tienen nada que to ofrecernos, you. How pero- many of you have idolized a pastor? ¿Cuántos de ustedes han idolatrado a un pastor? I am grateful that I get to be a pastor. Yo estoy muy agradecido de poder ser un But pastor, I'm also just like you. pero soy igual que ustedes. Maybe I have more time because I get paid and I can spend Tal more vez time in tengo the más Word. tiempo que ustedes porque puedo leer la I Biblia, don't have any more time to pray than you do. pero no tengo más I tiempo don't que have ustedes any more para time to orar. serve others than you No do. tengo más tiempo que ustedes para poder servirles a otros. But be careful not to hold your pastors and put Pero them on tengan pedestals. cuidado en poner a sus Pray pastores for y them. ponerlos Pray en for them like pedestales. they need it. I think you Oren think por your ellos como lo pastors are necesitan. so great A veces creen que ustedes, que sus pastores son tan buenos that their only job is to pray for you. que su único deber es Which it orar is. por ustedes. I don't pray for all of you. I do pray for most of our students when they No come oro to my por todos mind. ustedes, pero sí oro por mis But alumnos. when you idolize something, you don't think it needs Pero anything cuando from you. idolatramos a alguien, creemos que no necesita de nosotros. We need de your nada. prayers. Necesitamos oración. And if you do put us on pedestals, Si nos ponen en un pedestal, it's likely we'll let you down as well. nosotros les garantizo que les vamos a So defraudar. I hope we don't, and I hope we're Espero que no faithful. lo hagan, que no pongan a nosotros. But you can idolize ídolos. almost anything, and you know when you know Pero you're going to pueden idolatrar idolize it? cualquier cosa. When it's threatened. ¿Cómo saben cómo puede ser que sentir cuando alguien está siendo idolatrado? Está haciendo una amenaza, es una amenaza. So this is the hard part. I can't tell you Esa es una parte what your difícil. idols are. Yo no sé cuáles sean sus ídolos. Taylor Swift was an easy target. Taylor Swift es una Probably not algo for you. fácil de Probably nombrar not un in- ídolo. There's un no idólatra. Swifties in here, are there, except Lewis? Yo sé que no hay gente que es idólatra de Taylor Swift, solo But yo. you have them. Pero sí lo tienen. I'm just going to go here. What if it's your favorite sports team? O sea, tal vez puede ser que How sea do su you equipo feel when the favorito. team you follow and love loses? ¿Cómo decirte cuando el equipo que ustedes Angry? aman pierde? Okay, maybe it's not full idolatry, Puede ser que no sea but it's idolatría, a little grip there. Maybe it's your pero está sport. tal vez agarrado ahí. Tal vez es un Maybe it's an deporte. idea of what your life is supposed to be like. O tal vez es lo que ustedes piensan que su vida debería de ser. And you idolize that. Y ustedes idolatran And eso. when it's threatened or taken away, Pero cuando algo se les va, you have fear. tienen temor. That's how you know you've got an idol, Y así es como saben que ustedes tienen When you have idolatría, fear. cuando tienen temor a perder algo, when you have fear. cuando tienen temor. And we all have idols. Y todos tenemos ídolos. My hope is that they're held so loosely, Mi esperanza es que lo tengamos That así when we tan get suelto, afraid, que el día que se vayan, we let it go lo dejamos ir. and we hold on to God, Y nos the one that we agarramos cannot firmes de idolize. Dios. We cannot idolize Him. Porque no podemos idolatrar a alguien más que no sea Dios. I want to hold this up because Quiero this is an idol. mostrarles algo. Esto es un ídolo. It's just silver and gold. I mean, it's very expensive. These things are crazy Estas cosas expensive. son muy caras. People spend more on these than they did on cars when I was in high school. Pero gente pasa más tiempo en esto que pasan en And so carros it cuando yo is era just, joven, en high school. you know this, when the battery's dead, Cuando la batería se it's muere, worthless. It's like a paperweight. no sirve nada, es como una pesa nada más. But it's also a portal Pero es, algo, into everything that the world promises you. pero es un portal hacia todo lo que el mundo nos promete. Es And eso. it's designed Y está diseñado to give you darles a what you ustedes want. lo que ustedes quieren. Exactly what you want. Exactamente lo que And ustedes it'll quieren. keep giving it to you. Y se los va a seguir And the dando. more you go here for it, Y en lo más que van a the more esto, that it will give you. más de lo que It'll give you más le your va a dar a political, it'll ustedes. give you your political identity, Le va a dar su identidad política, your religious identity, su identidad your religiosa, physical identity. su identidad Every física. app tells you how to dress, how to do your hair, what makeup to wear. Toda Girls, aplicación así como what vestirnos, clothes cómo to wear, where to maquillarnos, travel, what to go, a what to dónde do ir, for a dónde vacation. viajar, a dónde podemos The ir para vacaciones. commercialization of everything is in La front of us. comercialización y todo lo que tenemos está en estos aparatos. But again, is any of this stuff bad by itself? Pero ¿será que todo esto es malo Not en if we sí? hold it like this. No si lo mantenemos así de esta Because at any manera. moment, all those things that we chase after, Sino porque si cualquier cosa Can be de eso taken se away. vaya, yeah, they can be taken away. se puede ir, nosotros lo debemos dejar ir. The video will tell you a little bit about how that happens when it's taken away. El and- video nos explica cómo the stages of that. qué So pasa please- cuando se please va watch de that nuestras later. manos. Por favor, But here's- traten de ver el video. Here's what I want to take home. Esto quiero que se lleven a casa. Do you know that the Ten Commandments Ustedes saben que los 10 mandamientos are a direct response to the 10 plagues? es una respuesta directa a las 10 plagas. 10 plagues
Las 10 plagas, 10 commandments. 10 mandamientos. They're kind of silly to us because we're like the A plagues are veces no tiene sentido para frogs nosotros, and pero las plagas locusts son and hail. ranas, But it wasn't the things that were the plagues that were the things that were being threatened to be taken away. pero no that eran were las plagas, plagues. sino las cosas que amenazaban quitar. So the eran las first plagas. plague was the plague of your mind, La primera plaga fue la plaga de su your mente, knowledge, su sabiduría, your intellect. su intelecto. Where's your source of knowledge? ¿De dónde viene su sabiduría? Did you go to a university or college? Usted sigue en la You probably universidad, have that plaque on your wall. tal vez tienen esa placa en la pared, There's an idol right there, Ese es un literally ídolo ahí. on our wall. literalmente en nuestras paredes. Hey, I went to Harvard. My plaque is way more valuable than your Yo plaque. fui a who la went to- Universidad de Harvard, who mi went to placa tiene más NYU. valor que la tuya porque la tuya See, we solo fue en idolize NYU. things all the time. Entonces, And the first idolatramos plague eso. was the plague of Y knowledge. la primera plaga fue la plaga de la The god sabiduría. Hapi, the Nile was the source of El dios everything that the Hapi. Egyptians knew. Era el que guiaba el río Nilo. All their knowledge came in through the Nile, Toda la sabiduría vino del río Nilo and all their trade and goods went out from the Nile. y todo su cambio Their trueque wealth venía came del río in, Nilo. Toda la their riqueza wealth vino went out. y la riqueza iba por medio del río Nilo. It was the authority over everything. It was more or less the Lord of everything they Era la did. autoridad sobre todo, era lo que mandaba Everything ahí. depended on the Nile. Todo dependía del río Nilo. First commandment, Primer mandamiento. I am the Lord your God. You Yo shall soy- have no other gods before Yo me. soy tu Señor, tu Dios, y no tendrás otro Make God Dios. the authority of your mind. Hagamos que Dios sea la autoridad de Because nuestra it's from mente. here Porque es de aquí that everything else is extended. de que todo se The extiende. way you think La manera que and where you pensamos, get your knowledge and la where you manera learn en que affects recibimos las what you sabidurías, believe. nuestras creencias. So please trust the Lord Por favor, first confíen and en nothing else. Dios y en nada más. What's the second commandment? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Don't make idols. No hagan ídolos. And what that means, well, sure, I don't make idols. ¿Y qué quiere decir eso? When I grew up, ¿Cómo I hacemos grew up in a ídolos? non-Christian home. Yo crecí en un lugar donde There no were era like cristiano. Buddhist statues around my house. Habían My mom estatuas de loves Buda. Eastern religion, and A so mi mamá le gustaban las religiones del Oriente. and it was cute. There's like a little happy Buddha, and I used Era to thump un him on the Buda belly. feliz. It's an idol, but she didn't worship that Es un totally. It was ídolo porque there. ella no era idólatra de ese Buda. So I pero would ask siempre you, do you have lo tenía. statues in your houses? Entonces, ¿tienen estatuas en sus casas? No, probably not. Tal vez no. Maybe you do. I don't Tal know. vez Do you sí. have, like I have a friend, he loves sports so Yo much. tengo un amigo que tiene His le entire encantan wall los has like sports deportes tanto, jerseys, que hockey, tienen camisas football, en sus paredes de baseball, equipos all the de physical fútbol, things representing him. todas cosas físicas que le representan. It's very important to him. Es muy importante para él. Those things are physical, Esas son cosas físicas, intangible. intangibles. They remind you of a God, a false Recuerdan God, de if un you Dios will. falso. But God tells us Pero this: Dios nos dice esto. don't make idols No hagan ídolos for anything on earth por algo que está en la tierra or in heaven, o en el cielo. because God is invisible. Porque Dios es invisible, He's intangible. es intangible. He resides in heaven. Él reside Don't en el worry, I'm cielo. getting to the third one. That's Jesus. We'll get En el there. tercero vamos a God llegar. the Father resides in heaven. el Padre reside en He el cielo. interacts with us Él interactúa con through whom? nosotros Who's internal in us? The por Holy medio Spirit. del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. The second plague reminds us La segunda that plaga nos God is recuerda not tangible. de que Dios That if es you put intangible. things in front of you Y si to ponemos try to cosas make your enfrente de faith nosotros, stronger, they're going to fail you. Y tratar de que sean, mantengan. I'm not, Nos no van a offense fallar. to any Catholics here, former Catholics, Y no sé si hay but there's católicos no aquí, power in a rosary bead at Pero no all. hay poder en el Except maybe it rosario. reminds you of your faith. Tal vez nos But recuerde most de la Catholics fe, I know grip to that thing really tight. pero católicos que yo conozco se And it's mantienen in there, it's firmes like I got agarrando to el pull it rosario. out when I'm scared. Tengo que sacar el rosario cuando yo estoy con miedo. Sometimes we do that with the cross. A veces hacemos esto con la cruz. The cross is supposed to remind us of the suffering that Jesus La cruz did nos on our recuerda el behalf. sufrimiento But if que you're holding a nosotros cross like hacemos I got to Cristo, have this cross pues with si me, lo mantenemos or nuestra something cruz might happen aquí, to me today, puede ser que algo nos pase el día de hoy. you've actually idolized that. Estamos idolatrando eso. So here's one more. aquí Before I hay get to the uno más. last one. Church building, Los edificios de la iglesia, pulpit, el púlpito, instruments, instrumentos, everything that's physical and tangible for us cada cosa que that es we feel físico, like we tangible, need to be able to que worship the tal vez invisible necesitamos para God poder adorar a Dios. is a false God. Puede ser que sea un falso Dios. Pablo, I'm going to embarrass you a little bit. What did you say at the end of our talk today that we should do as a church, us guys in particular, what would be really cool? ¿Qué fue lo que le dijimos a Pablo Set que up. deberíamos hacer? Set up a tent and just go worship in public somewhere. Hablamos con Pablo que Our deberíamos faith de is abrir not una limited to carpa. buildings we're in. La fe no It's depende not de nuestro limited to edificio donde technology. estemos. It's not limited la to a style of tecnología, music. no del It's estilo not de limited to música, how awesome you are in singing No and de la playing manera que guitar. tú cantas o tocas Our la worship guitarra. is depending on one thing alone, Nuestra oración and depende that's de our una cosa nada acknowledgement that más. God is invisible Y es el nosotros saber que Dios and es He is worth invisible worshiping.
y que Él está When you start to en mí. put physical things around him, Cuando you're ponemos cosas limiting his físicas en capacity. medio de eso, estamos Well, pidiendo we can't limit his que algo se capacity. haga idolatría. You're limiting your capacity to Estamos truly limitando worship nuestra him. capacidad de verdaderamente adorarle a Dios. Don't let the physical trappings of this world keep you from worshiping the invisible God. No dejemos que las trampas del mundo nos And finally, permitan desviarnos de nuestro propósito con Dios. the third plague Y la tercera plaga. was the plague of identity. La tercera plaga fue la plaga de Remember, identidad. the land was the identity of Egypt. Cuando la tierra fue la identidad de Egipto. Who's our identity that we're supposed to follow? ¿Quién es nuestra identidad que debemos seguir? Jesus. Jesucristo. What's the commandment? ¿Cuál es el mandamiento? Don't take my name in vain. No tomen mi That doesn't nombre en mean don't vano. cuss. That's not what that verse means at all. It means don't take my name upon you if you don't represent me fully to the world. Dice, no tomen mi nombre en vano Don't si no claim me that van you're a a Christian representar. No if clamen you que don't son actually have the cristianos, identity of Christ in si your no de life. verdad tienen la identidad de That's so Cristo en sus dangerous. vidas. Eso es The muy Egyptians peligroso. put all their faith in this land. Los egipcios And ponían God toda su showed fe them how en su corrupt it tierra. was. If your identity enseñaron is cómo in era de anything corrupta. else but Pero Jesus, si nuestra idolatría es algo que no sea Jesús, you're going to have fear. vamos a tener temor. The third plague is the plague of identity. La tercera plaga es la plaga de identidad. What is upon us right now in our ¿Qué está world? enfrente de nosotros en el mundo ahorita? Political identity, Identidad política, religious identity, identidad religiosa, gender identity, identidad de género, ethnic identity. identidad de etnia. Our identity should be in Christ. Nuestra identidad debe ser la de Jesucristo. What I love about the depiction of heaven Lo que me encanta de ver de una imagen del cielo is we don't see a melding together of all people that look the same. nosotros no vemos We're made in the imagen image de of gente que God. se ve igual. We're made in the image of God. Tal vez en la imagen de Dios. But what is also present in Pero heaven lo que también es presente en el is every cielo tribe, es cada tribu, every tongue, cada lengua and every nation. y cada nación. People from all over the world that look different, Gente de alrededor del mundo que se ve that maybe diferente, speak differently, que hablan diferente, are going to be different in almost every way, van a ser diferentes except capaz the de one thing that's cualquier the most otra important. manera, menos en alguna cosa. Our identity is in Jesus. Es que nuestra identidad está en Jesús. The third commandment, El tercer don't take mandamiento, my name in vain. no tomes mi nombre en vano. So I could go through the other commandments, but they would be, Yo puedo ir los otros very long mandamientos, pero va a ser un sermón muy largo. but the idolization starts with those first La three idolatría things. comienza con esas tres Also, by the cosas. way, Trinitarian concept. Y también el concepto God de la the Father, Trinidad. Lord Dios over el us, Padre, the Holy Spirit, the invisible Espíritu form of Santo, la God, invisible no idols, forma, and the Son, Jesus, y el Hijo, the identity of Jesús. God who lives within us. que fue la identidad de Dios que vivió entre nosotros. Lord, help us lay down our idols. Dios, déjanos botar nuestros ídolos. If you don't learn to find out what your idols are, and I would just ask Si you no this aprendemos week, a identificar nuestros ídolos, examine what you're holding tightly. examinemos lo que nuestro está. What is the thing in your life right now, ¿Qué es lo que está en nuestras vidas? besides the Lord, Además del Señor, that if you lost it, de que si lo perdieran, it would cause fear in your heart? les causaría temor en su corazón. That's your idol. Y ese es su And ídolo. there's not just one. There can No be solo many. es uno, pueden haber varios. But here's the beautiful thing. Pero esta es la cosa muy bella que hay. It's a picture in heaven like this too. Es una imagen en el cielo que está. In que heaven, también there's an representa. image. We lay our crowns at the feet of Jesus. There's actually a Ponemos song las about coronas a that. los pies del Señor. No matter what you accumulate on earth, No importa lo que acumulemos en la it's tierra, worthless here. no tiene valor aquí. Heaven is where our treasures are stored. El cielo es donde debemos guardar nuestros tesoros. Can I go 5 more minutes? Quiero ir 5 minutos más. Okay. I want to tell you one more story. Quiero contarles una historia más. It's the story of the rich young ruler. Es la historia del I'm not going to go through the del rico. details, but this rich man comes to Jesus Hay un and hombre he rico que says, llega a "What must Jesús. I do to eternal Dijo, life?" ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? And he says, "Sell everything you own." Y dijo, vende todo lo que tienes. Todas And he tus walks posesiones. away despondent. Y se fue. In the very next Decepcionado. chapter, Y el siguiente capítulo, Jesus says this: Jesús dice esto. "It is more difficult for a rich man to enter heaven Es más difícil que un hombre rico entre al cielo than for a camel to enter the eye of a needle." de que un camello entre por el ojo de una But I aguja. just want to clarify, that's not a needle, a sewing needle. No That's quiere not what decir it una means. aguja Did you ever, donde did you ever ustedes think that like it's like a needle? ¿Quiénes pensaron que era una aguja con la que cosen? Let me put you in cultural context for the Voy a poner time. el contexto cultural, el tiempo. Throughout history, Durante la historia, cities had to wall themselves up to protect them from outside la gente peoples. se mantenía afuera, It's just- tenía paredes que it's been like that forever muros que los because cuidaban. people generally are bad and like to take stuff from other Veces la people. And gente so es mala let's y keep querían quitarle people that we cosas. don't know outside. La gente que no conocemos So estaban the city afuera del gates muro. were usually in Todas las Israel, puertas they're de la anywhere ciudad from 12 to 30 feet wide. A veces tenían de meaning 12 a that 30 pies de ancho. horses side by side can come through. Armies can come in. Y habían caballos que Or- dejaban entrar caballos Or hopefully they can go out. You want o them, podían salir también. but they called it was the main gate of every city had Era a una main puerta de gate. cada ciudad, tenía una puerta.
But at night, they Pero would de close the noche gate. cerraban la puerta. Or at times of war, they would close the Y gate. durante tiempos de guerra When cerraban la Joshua puerta. came to Jericho, the city was Cuando Josué walled llegó a in, shut Jericó, up. It was like no todo way to estaba get cerrado. in. They had covered, you weren't going to get in their gates. No iban a entrar por esas puertas. But every city Pero cada had ciudad a needle gate. tenía un ojo de puerta. Que se llamaba. So we're a lot taller than they were back then, but the average somos height más was altos. probably, of man was probably about that La tall. altura promedio It tal was, vez era it como was a de nutritional thing, not evolution. It 5 was just pies, no nutritional. tenía nada con la And so nutricional. the, ¿no? the Con gate la was evolución. wide enough for a man to enter Entonces la puerta era with, suficiente para with que un nothing hombre on, entrara, with no shield, no armor, sin armadura, sin nada. no horse, Entonces el ojo de puerta era una puerta más pequeña no camel. y no podía entrar un camello In por fact, ese ojo de esa puerta. They would try to get camels through these needle gates, Entonces trataban de meter a and camellos they por would esas have to puertas. get the camel to get on its knees Tenían que hacer que el to make camello it se short se enough, encara, take off all the pack, quitarle the todo blanket, the armor, the shield, if the guy was a soldier, they had a Si sword, tenía una all of it had to be taken escudo. off. And then it's still, they get behind it, and your camels y are de todos nasty, they modos trataban spin. de It empujarlo was para virtually meterlo por el ojo de impossible. esa puerta y no podía entrar. Y ese es el ojo que habla la. This is a picture of what it takes to enter the kingdom of heaven. Esa es la imagen que debemos tener you want to cuando enter the tratamos de kingdom of entrar al heaven, reino del cielo. You have to take off the things Si queremos in your entrar al life cielo, queremos that are quitarnos keeping you nuestras from cosas de getting nuestras through. vidas para poder Jesus says entrar the a esa path puerta. is narrow. Por eso que el Señor dice que el That's camino the es needle gate. angosto. Y ese es el ojo de la puerta que Your que habla el idols will keep you from fitting through that gate. Señor. Nuestros ídolos van a hacer aquellas cosas que no nos van a permitir entrar a esas puertas. So if your desire O sea, que nuestros is to be deseos in God's kingdom, es entrar al reino de los cielos, to be in heaven, in a estar con el sense, cielo con el Señor. you have to lay down idols. You Debemos have to botar take nuestros everything ídolos. of your life that you think protects Todo lo you, que está en nuestra that vida que you nos think gives you protege, security, que nos da that you think seguridad. gives you peace. Que nos da paz, que aquello que All nos the da idols, paz. all the things that you believe protect you, Todas las cosas que queremos que nos and strip protege. them away and put your Debemos hope botarlas and your trust in the Y only poner one, nuestra esperanza y who will never confianza forsake en lo you. único que nunca nos va a defraudar. and that's Jesus Y Christ. ese es Jesucristo. I pray that we enter his kingdom Y pido que entremos en su reino with confidence. con confianza. Let's pray. Oremos. Lord, we love you. Padre, te amamos. Please, in our lives, expose our idols. Expone nuestros ídolos de nuestras vidas. It's hard and it could hurt, but we pray that you would show us in our lives difícil. what we're depending on besides you. Enséñanos qué es lo que What debemos we're hacer para depending- depender de ti. You even tell us, work unto the Lord, not unto man, that even our Miremos hacia jobs ti, no en hombre. are blessings from you. Para recibir bendiciones de ti. Show us what our blessings are so we can hold them Enséñanos like las this bendiciones and have us always offer them back to you para que las podamos so compartirlas that we con don't hold otros. them too tightly. Para que no nos mantengamos fuertes en nuestras manos. You are the only one that we should hold tightly. Tú eres el único que debemos tener agarrados firmes de las manos. It's in your name we pray. En tu nombre oramos. Pretend if you will, amen, amen. Amen. Pretend if you will that Jesus is before you, that he's a physical presence before you, Que sea and una he's asking you to presencia física follow delante de him. ustedes. This is what I want you to think in your Esto es lo life que when quiero you que follow piensen en sus Jesus. vidas. Padre Jesús, So let's pretend he's 6'5", so you Imaginemos que él basically your face is looking into mide between his 6'5". shoulders. Will you turn around for me? Yeah. Follow Jesus so closely sigan a Jesús de una manera tan that you don't cercana have to worry about what is to your left que no tienen and que to your right, pensar qué es lo que because está he al is lado before izquierdo, you. del lado de la derecha es tuyo, sino que solo Let him enfrente. lead you through whatever you're going Déjenlo que Él through, les guíe por but you cualquier have to stay camino. close to him, Pero tienen que mantenerse cerca de and you have Jesús. to trust him to lead the Y way. deben confiar en Él que les guíe de la manera Keep your correcta. face buried so deeply in his Mantengan back su rostro that you en su have no espalda choice but to follow him, de una manera que no tengan otra opción que seguirle nomás a Jesús. and hold on to him tightly, Y manténganse firme en Él. because he can't be idolized, Porque Él puede ser idolatrado. because he's faithful and true. Porque Él es fiel y verdadero.